Wantu sani fa boku Genesisi. Moses kabasi ki fa boku Genesisi, ainia sabana fu Sinai, ainia yali 1513 fosi kelestesi. Moses meke ainia yali 1593 fosi kelestesi. Moses yabe wampolo feiti, wan fesiman, wan samadi be koti kutu, wan samadi be skifi sani fu fosi ten, anga samadi Yehova koboloiki fu sete akude ifu aweti. Nensi kifi den fosi feifi buku fu Bible, di de kai Pentateuch. Nensi kifi a Bible buku yopu, anga psalm 90. Kande nensi kifi psalm 90 awantu. Anen Genesisi wantaki, begin. A buku Genesisi, etaki fu a begin fu hemel anga gontapu, anga fagadu se ka gontapu fu samatanen. A etaki fu a begin fu a foluku Israeli, anga faden ko moi pia Egypte, pianga adede fu Josefu, ainia yali 1657 fosi kelestesi. Genesisi abi 25 kapitel. Kapitel 1 tu, etaki fagadu se ka gontapu aini sigisi pisiten e fu sodei fu samatanen. Bakadati, ni ameke a fosi manga umang, adanga ifa. Dembe mu meke pikin fu a gontapu, da den solugu a gontapu. Gadu be meke den fu libi fu tego. Aini kapitel di, wansi neki koliefa fu anali ki gadu. Ada waka aifa baka, ni asani ya chai sondo anga dede gyala libi sama. Aini kapitel sigisi, wantu engel di tanga yesi gadu, beteke libi sama sikin. De libi anga umago ontapu ya, nende meke gambi gidobu pikin de kai nefilem. Asani abe meke ogi kon laya gontapu. Ne meke gadu betaki au meke wan fudu kon fukia la sama. Manoa awa mandi gadu be lobby. Abe taigen fu meke wan arak fiange osu fami anga den soutu a soutu meti besa talibi. Kapitel 10 anga ilufu, eso itaki baka afudu sama bebigi meke wan foto anga wan gantoren. Aso dembe wani boya sandi gadu bebe apakisei, fu meke samantana hi gontapu. Magadu boya tongo fuden, nende na kipati. Kapitel elufu tianga 20 a feifi, etaki fu Abraham, wamandi bibi betanga. Aini kapitel 12, Yehova taigi Abraham, didembe kai Abraham fosi, fu gona akonde, pedembaka pikin fien bioton wan gan foluku. Adembaka pikin fien, bio meki ala denta foluku, fende belesi. Aini kapitel tina feifi, Yehova taigi Abraham fu luku gwa tapu da teli densitali e fu apoye. Nia taigen taki, aso dembaka pikin fio ipi. Ibe sabi asania. Genesisi, esoi sana abo sikopu fa hi Bible. Asoi di yo fa usoi taki miambia leti futi. Anga fa uko boloiki akonu konde, fu meke den sandiabia pakisei gilibi sama anga agontapu kontu. Na pikindia be paamisi, otia kon kondeya. Genesisi di vers 10 feifi etaki fa pikia anga asani diaudu. Abuko openbaring etaki fa pikia o masiaide fa fosis neki Satan di debi. Aso ala libi sama de yaliki gadu ofende belesi. Aini kapitel 10 negin, gadu poli Sodoma anga Gomora anga den ta foto di bede kosube. Gadu poli den foto Sodoma anga Gomora fudi den be libi wan chobo libi. Aini kapitel 22, Yehova sende Abraham fu kien man pikin Isaki enke wau fandi gen. Ma di Abraham de fu kien, Yehova tapwen. Ni amembe sabe pa misen fu demba kapikin fien. Ganse fu kapitel 24 tianga feifi tenti, etaki fu Isaki, dentu elengi boy fien, Yakob anga Esau, anga Yosefu, amman pikin fu Yakobu. Isaki belesi Yakobu, ne Yakobu gotawan fawe konde de kai padan Aram. Na pe Yakobu meke pikin, anga Lea, Lakeli, anga den tuma saafu fu de uman fien. Alanga ala, ameke elufu man pikin. Bakaten, Yakobu gwa kana an baka, ne ngadu kengen nenton Israeli. Na pe Lakeli meke du fu 12 man pikin gen. Kapitel di tentia seibin tianga fo tentia wang, etaki fadembala fu Yosefu. Beseli Yosefu, wamboy fu Yakobu di biabitina seibin yali, enke saafu gi Potifar, wambigi man fu Egypte.
Bakateng, auma fu Potifar, be koli Yosefu fu sibi angeng. Auma ya legen taki asua angeng, nende poti Yosefu adungosu. Di Yosefu be abidi tenti yali, abidi adungosu ete. Gadu be meke ataigi fara o saade enfe wantaki. Asani abe meke fara o puwa adungosu, ni apoti enke dufu tuti manfu ekepte. Aini kapitel fotentia tu tianga fotentia seibing. Yosefu emiti angeng fami baka. Nenden folo isigo tanja a Egypte. Kapitel fotentia neging etaki fu Apollo feiti toli di Jacob betaki fu de man pikin fieng dia bede fu dede. A pikin di gadu be paamisi, bio komo to aini a fami fu Yuda, na a pikin ya Silo efuso asama dia la folu ko yaliki. Te leisa buku Genesisi, pube fushi saide libi sama bigin pina. Pube fushi tu, saide gadu be lobi son sama aini atendi pasa, anga saida be ebele siden. Meke moiti fushi tu, sanden sani di gadu be paamisi den sama ya, abi fuduanga yei sesi, a kounu fu gadu kounu konde. Wantu sani fa buku Ekisodesi. A Moses skifia Bijbel buku Ekisodesi na sina isabana enya yali 1512 fosi klesesi. Wan yali bakadi de Israeli sama kumutwa Egypte. A buku esoifa sani waka ainu an pistin fu wando futencha feifi yali. Aitaki fa pistin di Josefu dede aini 1657 tegomiti ayali di den kabameka tabernakel aini 1512 fosi klesesi. Ekisodesi esoi fa Yehova puden Israeli sama a katibo a Egypte. Anga fasete sanigiden eke wan foluku. Aisoitu fale liden taki de mudinyen. Ekisodesi abi fotenti kapitel. Kapitel 1 esoi taki den Israeli sama be komoipi dei fu dei. Asande be meke farao be bigipina den eke safu. Kapitel 2 tegomiti fo esoi fasani be waka a pisten di Moses be meke fauma pekin fu farao be teke ekia. Anga falo we gwa Midian baka jaki wan Egypte man di be pina wan Hebrew man. Baka ome yali ne Yehova tegi Mosesi fugoti de Israeli sama pua Egypte. Aini kapitel 7 tegomiti 10 Aaron bedeke taki mangen bala Mosesi. Au men leisha tegi farao fusene den Israeli sama gwe. Ma farao abe wanyaliki. Asan debe meke Yehova meke tiogi miti de Egypte sama. Anel liba beton bulu. Akonde be kon layang aumen todo. Wantu gan yoyo be kisi libi sama anga meti. Aini kapitel 12 Yehova itegi de Israeli sama fu holia Pasca festa. Achayadi fu tiogi kon ade Egypte sama. Akia fosi piking di libi sama anga meti be meke. Farao abe poidu na wansani jafo siman pikin fiendede ne meka sene de Israeli sama gwe. Kapitel tina di esoi taki deiteng Yehova be ko bloiku wan woluku. Da neti abe ko bloiku wan faya futia foluku fing jabe po dia katibo. Kapitel tina fo angatina fefi esoi taki Farao adusanye ngakoni jatekia de Israeli sama baka. Bika Yehova kieng angala de so dati fing enya lebise. Baka dati Mosesi anga de Israeli sama singi wan singi fugafa Yehova. Ibe sabia sanya Yehova be meke Mosesi tegi Farao taki mi wan soyi aka kiti fumi. Mi wani meke minen pacha higon taputu ne meke italibi. Aning fu Yehova be patina ala setu. Baka fotenti yali Rakap fu Jericho anga den kana ansama be sabi sa Yehova be duna lebise. Afasi fa Farao be de jawan shen fasi eso isa omiti Satan angala den sama jawani saka den sefi a Yehova undo. Aini kapitel tina sigisi weleisi taki Yehova igiden Israeli sama mana. Amana beton amoplen spalin yang giden Israeli sama ainya sabana. Aini kapitel tina negi weleisi taki Moses be subigo na sina imongo. Na ape Yehova be pamisi de Israeli sama taki efu de be wokwanga sa taki joton piliste je tie ke konu jo de wan santa foluku. Aini kapitel 20 a foluku beshi fatape kotifaya fadondu e bali de ye fatutu e bo anga fasomo kwe komoto na sina imongo te Yehova e giden de weiti. Aini kapitel 24
Moses leisha buku faku degi a foluku. A foluku piki taki, wo du ala san Yehova taki, wo aliking. Kan sefu kapitel 20 a feifi tegomiti fotenti, e taki fa woko fu den pliste, a meke fa tabernakel, a arak faku de kanda atiki, anga de ta san di santa. Kapitel 20 naiti, anga 20 negi, e taki fa kosi fu den pliste be mude. Anga fasi fa yufa besete a pliste woko. Ai de man fu den pliste, be mu wei wan san nembo fati, anga wante ede, di bia be wan pisi pata goutu. De be musiki finen taputaki, Yehova Santa. Aini kapitel di tencha tu, welesi taki, di Moses sigona sina imongo, a foluku meke wan goutu pikinkau, tende bigi dinyeng, fu de be danshe singi ging. Di Moses si dai kombaka, nya bo mia goutu kau, nya nakenton puili, baka dati, a finya puili nya wata, nya meke den Israeli sama dinyeng. Welesi aini kapitel di tencha fotaki, di Moses si bedena sina imongo, ne Yehova kaya nenging, anga de mani jabi. Aini kapitel fotenti, we leisi taki a woluku di beche a foluku fugadu, be kwa tapu se fa tabernakel. Ibe poisha nya hi tabernakel fa Yehova jende. Te leisha Bible buku ekisodesi, poti paksi na fasi fa Yehova be giden sama sing di be fi de sefi. Anga fa ko bloiki den sama di bia bisaka fasi, fudu sabia pakisei. Ube fushitu fa Yehova o ko bloiki a konu konde fing, fu fia foluku fing, leche ke fabe fi de Israeli sama ainyate di pasa. Wantu sani fa buku leifiti kesi. A Moses iskifia buku leifiti kesi na asina isabana ainya yali 15:12 fosi klesesi. Ane leifiti kesi di de kaya buku ya bakating, komoto fu wangi ki woutu, di wantaki sani fu den leifi sama. Ma buku ya beskifi giden leifi sama namo, magia hi foluku Israeli. Abuku ya itaki fu an pistin fu wamu. Ai bigin anga meke di de meke tabernakel. Abuku ya ipoti pakisei na santa fasi fi Yehova. Cha foluku fembio aliking da den sevi bio santa tu. Kapitel 1 changa seibi etaki fu den soutu a soutu ofandi di de besa chaigi Yehova. Kapitel aichanga negi etaki fa poti di de be poti plisha woko. Fade be salufu alon eke hei pliste, anga de fosho fandi jabe chaigi Yehova. Aini kapitel 10, we leisi taki Yehova be kiden tuma pikin fu Aaron, Nadab anga Abihu, fu di den ofandi di de be chaigi Yehova, abi ofandi di Yehova be sene den fu den chai. Bakadati, ne Yehova taki, den pliste, abe mu gwainya tabernakel, efu so atko makanda atenti, te de be dingi sopi. Kapitel 11 tegomiti tina feifi, etaki fusani dibe king, anga sani jabe king. Na asefu nyanyang, Yehova betegi den tu, sadebe munyang, anga sajabe munyang. Kapitel tina sigisi, etaki fu di ofandi di debe muchai, fu tapu den sondu fa foluku. Kapitel tina sebi tegomiti kapitel 20, abi weiti dibe oyepi de Israeli sama, fu chai den sefi awan santa fasi. Apisi aiso itaki jabe munyambulu, jabe mu bonu, efu so dini falisigadu eke den tana sha de lontu. Debe mu soi chele atigi sama dibe dofu, sama dibe bendi, anga tafo luku sama dibe etanga den. Boti dati, debe me les peki gan sama. Ibe sabia sanya, ala den sani di Yehova besetegi de Israeli sama, anya buku leifiti kesi, e soi gwa de bun sani dibe mu koite, eke fa Bible buku Hebreu sama e soi. Ahei piliste, be soi gwa yeisa si klestesi. Abulu fu de meti, di debe muchaye ke ofandi, be soi go na abulu fu yeisa si klestesi. Amo santa peesha nya tabernakel, wanitaki hemel. Na pe yeisa si gwa gadu fesi, fu ye pilibisama fu de fenewini. Kapitel 21 anga 22, etaki fu den sama di bio woko eke pliste. Jabe mu manke nawan sanya den siking, aladen be mu gusontu. Kapitel 20 di anga 24, etaki fade be mu holi den fesa dei di be santa. Yehova betegi den tu sani jabi fudu anga de lampu anya tabernakel, anga de lontu bele, di de be me poche ki ofandi a gadu fesi. Yehova be membe de Israeli sama ini kapitel 24, taki a nefien santa. Yehova betegi Moses itaki,
debe munaki wa manga sitonki dibe fukwa nenfing. Kapitel 20 feifi, abi witi, jabi fudu anga sabati ali, api isi ali, afene di debe safene de gonfu den baka, anga fasifa debe mulibi anga samadi poti. Leche ke fasama elibi buanga wa wo komanjai pai, aleti so debe mulibi buanga den safu fuding. Kapitel 20 sigisi etaki fuden bele si di ofende te de aliki Yehova, anga de sita afu di ofende te de tanga yeshing. Alasi kapitel 20 sebi, abi weti, jabi fudu anga sanidi sama pa misi Yehova, efu so sanidi sama geng. Tele isha buku leifiti kesi, pu bei fushi fausa meke moiti fude santa ike Yehova. Anga fausa soitaki wele speke santa ninfing. Pu bei fushitu, sedio sabibi taki a higo ontapo soya santa fasi fi Yehova, tia mampikin fioti, a hei pliste, a kounu fugadu kounu konde. Wantu sani fabuku numeri. A Moses si skifia bukuya. A begin skifing jabe jenya sina isabana. Nyaka ba skifing jabe jaden sakapesi fu Moab. A bukuya itaki fu sandi pasa wan pisten fu di 39 ali anga negi bum. Vanaf 1512 tegen miti 1473 fosi Christusi a yali di Moses kaba skifia bukuya. De kaya bukuya numeri fu di Moses si betele a foluku tuleisi. A fosi leisi na sina imongo. Adufu tuleisi adide bejanya Moab sabana. Abuku ya isoi king, taki Yehova poiti ya foluku fin. A isoi tu sede meka de tanga fanodu, fusaka osefi ade sama undo, die teke pesigi Yehova. Anga saidio mu meke moiti fu bibi tanga. Numeri abidi itencha sigisi kapitel. Aini kapitel 1 tegomiti 4, we leisi taki, de telela de manenge fu Israeli, jabi 20 yali efu somo, fu dusu dati woko. Alofu leifi biabia fanti wotu, fu yepi den piliste. Kapitel 5 tegomiti negi, e soi fasama be muchai den seifi a nyato ulibi, sabe mu pasanga wasama chasiki, anga woko fu wanasire isama. Aini kapitel 10, we leisi fa den lofu Israeli kamoto baka makanda na asina isabana, e ke fa Yehova be soiden. Aini kapitel 11, we leisi fa foluko e kutu fa mana, anyanya di Yehova be giden awa wondu ufasi. Aini kapitel 12, we leisi fa Miriam anga Aaron e meke tobi anga Mosesi. Asan debe meke Miriam kisi gwasi, nende pu empoche wawa wampesi seibi de ilanga. Aini kapitel tina di anga tina fo, we leisi taki de esene 12 e de manfu den lo e ke sipion golukwa konde e kana an. Ting fu de mayaso, tegi a foluku sani, fu meke den fele. Asan debe meke a foluku wani daigo baka Egypte, fu di ja soi bibi, meke de Israeli sama biabi fuwaka ite fotenti yale aja sabana, teke a hikulu de dede. Ibe sabia sanya, a Yosua nga kale punamo, bede de tukodo sipion, dibe soitaki de bibi Yehova. A de tu sipio ya namo, gwanya pa misikonde. Kale pu fene dengon, anga wantu tapi sifu Hebron. Yosua fenya pisifu Ephraim, dibe laimongo. A dede, jabi abi wandu anga tinyalitu. Aini kapitel tina feifi tegomiti tina sebi, we leisi fu den sondo fandi ja foluku besachai, fa Korag, Datan, anga Abiram opo den sefi, anga fadeng, anga desama di holi baka gideng, lasi den libi. Aini kapitel 21, a foluku begin kutu fa mana baka, den kayeng wan sotu taugi nyanyang. Aini kapitel 22 tegomiti 24, we leisi fa Balak, a konu fu Moab, e yu Biliam, waman fu antana si di biabi takudu, fufuku Israeli. Ma Yehova meke a fuku fu Biliam tombelesi. Aini kapitel 25, we leisi taki au menfu de manenge fu Israeli du huludu anga joma fu Moab. Asan yabe meke de godini falisigadu. Ne Yehova ki 24 dunsu fuding. Ata kapitel esoi famosa si tele a foluku baka. Aini kapitel 27, joma pikin fu Selafiat, tegi Moses taki, de nabi bala fu fenja fami gudu fudenda. Baka dati Yehova soi taki, te manenge ade fu fenja fami gudu fudenda, da joma pikisa fendeng. Yehova tegi Moses itu, fu gwa wan fu de mongo fu abarem, fu shapa misi konde.
Fudi Moses si abi ole bilanga mo, meke Yehova tegen fa poti Yosua e kiamang di biotide Israeli sama gwaini Kanaan. Kapitel di tencha wang tegumiti di tencha sigisi. E soi fa Kanaan pati, anga fade Israeli sama iteke seka fu aba Jordan liba. Te leisha buku nemeri, poti paksia fa Yehova tia fo luku fianga pasensi. Luku tu saia de tanga fa nodu fu sakau sefia de sama undo di Yehova poti fu teke fesi. Boti dati, luku saia de fa nodu fa biwan tanga bibi no fu magwanya pa misi konde di jau fesi. Dati na nyungo ontapu di gadu konu konde oti. Wantu sani fa buku Deuteronomi. A Moses sikife a buku ya. A sikife a Moab a ini 1473 fosi kelestesi. Shatu fosi jaba agwanya pa misikonde. A neng Deuteronomi wanitaki a dufu tuweiti. Ma buku etaki tu fadembe muwo kwanga weiti. A buku Deuteronomi egide Israeli samatanga sikin fu lobi Yehova anga fo alikeng tedebe gwanya konde jabio gideng. A buku ya itaki fu foleiseng, wansingi, anga famo usesi belesha foluku. A fosi leiseng sikife ini kapitel wang changa fo. Moses etaki fasani bewaka di de Israeli sama komota Egypte, anga taki jabe mu fege sani di Yehova bedugideng. Moses betei giden taki, jabe mu fege te taki Yehova bekidia fo fudeng, fotenti ali pasa, fudi jabe fito weng. Anga fudide be fele den Kanaan sama. Adu futu leiseng sikife ini kapitel feifi changa twencha sigisi. Na pe Moses shegia fo lukutanga siking fu holi den weiti fu Yehova. Na fudide mudwena mo. Ma fudide lobianga den hiati, den hi libi anga ala den kakiti. Ibe sabia sania. Ainya ten fude Israeli sama. Ta konde sama abe yabison leti. Umandi mabe dede anga pikindi abe abida be yabi omembokwede. Ma weiti di Yehova be gide Israeli sama. Be chai winigiala sama fia. Abe chai winigide ta konde sama. Jo umandi mabe dede anga den pikindi na abida. Yehova lobiala den sama ya. Ne meke usefi mu lobiala sama tu. Aini kapitel seibing Moses shetai gide Israeli sama taki. Yehova upu den ta konde sama di mo ipi modeng anga di mo tanga modeng ainya pa misi konde. Aini kapitel aiting Moses shekaya konde di de Israeli sama ufende wan bun konde di lai libanga kiiki. Alisi doloifi bon figa bon ga nakia pa o leifi anga uniki. Ma wan konde di lai falisi gadu. Ne meke ini kapitel 12 Yehova tai gide Israeli samataki de mu poala di altari pesa mai godini falisi gadu. De mu bokwa la den fa katiki den santa ponsu anga den pobiki fudeng. Aini kapitel tina sigisi Moses shetai ya folu kutaki de mu holia paska fesa anga de ta di gan fesa. Den fesa ya na fesa fu bele sonde souda a wiki fesa anga masanga fesa. Kapitel tina iting etaki fu an gan polo feiti di biokong. Moses itai giden taki. Ugadu Yehova upoti wan fu enke polo feiti. A polo feiti au denke mi. Umwalikeng. Dufu di leiseng jaini kapitel 20 seibing anga 20 na iti. Aisoi sambio miti den tede betanga yesi. Anga soutu belesi den biofende tede be aliki. Chafolu kwa yaba Jordan liba. Afu fuden lo mugwa eibal mongo, futai ya folu ku saumiti den e fuden na aliki aweiti. Den talo di fika, mugwa herisem mongo, futai ya folu ku soutu belesi jofende, tede du sawe ichetaki. Kapitel 20 neiging anga di itenti, etaki fudufu foleiseng fu Mosesi. Ameke wakude anga foluku, nyata egiden taki e fude wanita alibi, de mwaliki Yehova. Aini kapitel di itencha wang, Yehova poti Yosua enkia sama di bioteke Moses pesi. Yosua be moabide kiati. Abe mufele chabio chaya foluku gwenya pa misikonde. Kapitel di tenchatu etaki fasingi fu Moses. Aiso itaki alayu Yehova gadu be edusa pa misi. Made Israeli sama be edusani di Yehova lobi. Aini kapitel di tenchadi
we leisi fa Moses belesi de Israeli sama fosha dede. Ainya lasti kapitel, Moses subi gona neighbor mongo pe ufa soyeng apa misi konde. Atai gentaki, meke isheng, mai na ugwaini. Moses dede jabi abi wangdwanga 20 ali. Ne Yehova bele awan pesha Moab, pen nawan sama asabi. Teye leisha buku Deuteronomi, po bei fushi, fa Yehova ibele si den sama di lobieng, anga fafu uku den sama di betanga yesheng. Po bei fushi tu, fa weiti di gadu begi Mosesi, e kayanga den leli fu yeisesi, di de wan polo feiti lechenke Mosesi, anga kounu fu gadu kounu konde. Wan tusani fa buku Yosua. Abaiwa buku Yosua ichane fa sama de skifien. Yosua bia man piki fu nun. Ne ento feshima fu Israeli baka di Moses dede. Abuku ya itaki fu wan tusani pasa ini wan pisiten fu 20 ali. Yosua bigi skifia buku ya ini 43 foshi kelestesi. Nya akaba skifia ini 50 foshi kelestesi. Usapacha buku fu Yosua afo pisi. Afo sani na agode Israel na bekwa Kanaan. Gide tekia konja aba. Gide bigi pa cha konde gidello. Anga de lasti sandi Yosua taija fo luku fu gidenta anga siki. Abuku ya iso Isaiah pelenshpali. Faliki yo ufang. Fabide kiati anga fe bibi. Momo te sama wanto anga fo luku fu gadu. Aini kapital wa anga tu. Yo ufai taigi Yosua taki. Amabide kiati amufele. Fudide Israel sanabe teke se kafwa ba Yordan liba. Meke Yosua sende tuma fugolu kwa foto yeliko. Demaya bego na osufwa hulu mande kaira akap. Fuja omaya be fito yo ufang. Meke abe kibiden abe alika kounu. Aini kapital di changa sigisi. Weshifayo ufa bedua wondu gide Israel sama. Fuja awata fude besa aba wishifa bega awata atende. De Israeli sama be bigiola pas kafesa de be nyande sani jegwa nya konde. Yosua mitwa mali bejanga wan feti ho. Amaya be aide manfu de engal di denke suda tigi yo ufan. Yo ufa mekia tagi Yosua sabe mudufu mawini Eriko. Kapital sigisi changa tualufu etakifa de Israeli sama betekia pa mishikonja aba. Kapital sigishe takifa yeliko kisipoli. Ara akapanga de sama fe beta alibi. Kapital seibing eso itaki akanabe aliki di ufa betaki dem polala de sanifu yeliko. Debe kian yo su fami fudilebe holi baka yaugi yabedu. Ibe sabia sanya afashifa ra akap anga akan beso ibibi anga alikiri debe aliki yo ufang abeja sefi. Wishi fara kapabe wan Kanaan sama, toko so Yehova be ye pien, fuja be fito Yehova, anga fuja be ye pide mari be kibi ko lukwa konde. Kana be wan sama fa foluku fu Yehova. Abe shifa Yehova be boko de shikotu fu yeliko. Matokwa be dede fuja be aliki Yehova. Fuja mbi be beta anga sai, anga fuja be abita ko gili. Capital Haiti etakifade wini ai ne de bo a foto. Bakalati Yosua leisha weiti gide Israeli sama. Wantu fude metapu na kerise mongo, da de tawa metapu na eba mongo. Aini capital negin, weshitaki Yosua be kiden kibiyon sama. Fudide be kolem meke wankude yanga den. Capital ting, changa tualufu, etaki fu wantu fude feti, di Yehova be meke de Israeli sama wini. Abe meke wantu ganshi ton komoto tapu, kaikide amorit sama. Nya abe mekia sa dongo, fude Israel sa abisa winyala de feyanti fuden. Capital tina di changa tuwenchatu, etaki fade lofu Israeli be pacha pa misikonde. Fade be secha taba na akala silo, anga fade Israel sa meke sigi silo yo mafoto, pesa abisa go kibi, teyabe kiwansa mafusefi. Capital tuwenchatu, etaki fa lofu Ruben, Gad, anga fa lofu Manasa, Beyaba Yordan libagona pisikonde di debe fende.
Kapitel 20 di anga 20 fo. Etaki fa lasta leisi di Yosua ja fo lukutanga siking. Abetai giden take de mu fele o ufang. De mu dinya wan leti fa shanga wan kiati. Bakateng Yosua anga Eliasar amampiki fu Aaron dede. Boiti dati, de esa Elisama bechea de bonfu Yosefu gobela enya pam shikonde enke fade besweli. Teo leisha buku Yosua, da luku fa Yehofa ibele shiden sama, je dusanya enke fa ataki. Fai fetija fo luku fieng, anga fai dusa pa misi. De sanya o meke o bibi ta kia udwala sa pa mishu, kia konu konde fio ti. Wantu sani fa Bible buku Kutu Baka. Apolofeiti Samueli sikifia buku ya. Akaba sikifeng awansani fu elufondo fo sikelestesi. Abuku ya itaki fu wansani fu diondo anga di tentiali. Fanafa pisteng fu 1450, changa 1120 fo sikelestesi. Abuku etaki fa fasi fa den Kutu Baka be dusani. Anga fa Yehofa koboloiki de maya fu fia folu kufieng te sama be dogyanga deng. Aini kapitel wang, wele isi taki desla Elisama, abe puala den sama inya konde jabe bibi gadu. Ma de beteke so afu den sama ya fu oko gideng. Aini kapitel 2, wa engel taigi desla Elisama taki, fu dide na aliki Yehofa, meke den sama difika inya konde o meke den dini falisi gadu. Aini kapitel di changa tina sigisi, we shitaki den sandi de engel betaki, be kontu baka di Yosua anga de sama fa pisten fiembe dede. Au me leisi de esla Elisama be godini falisi gadu, ne meke Yehofa be fika de feyanti, fu dogi anga deng. Ma baka di den begi Yehofa, nyasende Kutu Baka fu yepi deng. Den 12 fu Kutu Baka, abe Otniel, Ehud, Samkar, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Ibsan, Elon, Abdon, anga Samson. Ibe sabia sania. Den Kutu Bakaya be bibi Yehofa. Den be tia foluku fugadu. Den be shi Yehofa inke den fesimang. Inke sama di be mufideng. Jabe denke den Kutu Baka fateya je jaini wan kutosu. Aini kapitel di, Kutu Baka Otniel anga Ehud, fide esla Elisama po ainyana fa konu fu Mesopotamia anga Moab. Aini kapitel 4, auman polofeiti Deborah sende kai Barak. Atai gentaki Yehofa umeke awini Sisera, ai de manfu den sudati fa konu fu Kanan di de kai Yaben. Na mayabe fo seli de esla Elisama. Yehofa be meke Barak wini Sisera nga laden sudati fieng. Na wafu den betalibi. Awa uma de kai Yael be fende Sisera ki. Aidi kapitel sigisi changa aiti. Yehofa koboloiki Gideon anga diondo omang fu fide esla Elisama di de Midian sama be fo seli den. Kapitel elufanga 12, etaki fu Kutu Baka Jefta. Fudi Yehofa be yepien, meke be poi wini de Amon anga den Filistea sama, di be fo seli de esla Elisama, tina iti alilanga. Kapitel tina di changa tina sigisi, etaki fu Kutu Baka Samson. Wanna siri sama di Yehofa be giwapa iti ka akiti. A Samson Yehofa be koboloiki, fu fide esla Elisama puwa den Filistea samana. Kapitel tina seibin changa 20 wang etaki fu wantu sani di be pasafesi. Aini kapitel tina seibin wa manfa lofu Ephraim de Kaimika biabi wa usupia be dini falisigado. Abe teke wan yonku manfa lofu Leifi de kai Jonathan fu oko inke piliste. Ma Jonathan abiabia gandi fu oko inke piliste. Aini kapitel tina aiting ondo sama fa lofu dan bego fechanga wantu talo nende sitopu na usufu Mika. De fufu den falisigadu fieng nende chai Jonathan gwe fago woko inke piliste gideng.
Aini kapitel 10 yang a 20. Wantu mang falofu Benjamin, di beta na foto Gibea, suanga wau man fu an Levi man. Ma de Benjamin sama be wani den talo sita fu de maya. Ne meke den talo konfechanga den. Pikimo de kiala de fia. Te leisha Bible buku kutubaka. Po bei fushi souto gi samiti den sama. Jegwe fika Yehova. Po bei fushi tu. Fa Yehova isoi chaliati gi den sama. Di soita ki jogi di den bedu. E hati den. Anga fausa fito utaki. Yehova amo gan kutubaka. O meke a kou nu konde fien fiwi.